गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ एप्रिल 2 तारिख बुधवार। आज दिन कौन टॉप न्यूज रही आसतु नजर पकईवा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर, नुआ आर्थिक वर्ष आरंभ हेबारु अर्थात एप्रिल 1 तारिख ठारू देशव्यापी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर दर 19 केजी पिछा 41 टंका कमिथिबार जनापड़ी। देश में यह नुआ रेट आसवा पर राजधानी दिल्ली में 1762 टंका रही, कोलकाता 1868 टंका रही, मुंबई में 1713 टंका, ता सहित चेन्नई में 1921 टंका और बेंगलुरु में 1836 टंका रही अपडेट होती। परवर्ती खबर, उद्योगपति मुकेश अंबानी पुओ अनंत अंबानी गुजरातर जामनगर द्वारिका पर्यंत 140 किम पदयात्रा बाहरी सूचना मिली। परवर्ती खबर, भद्रक ब्लॉक साहाड़ा पंचायत रे प्रवचन देउथबा बेले प्रवचकक मृत्यु घटी। अध्यापक तथा रामचरित मानसर प्रवचक गोपाल प्रसाद देव प्रवचन देउथिला बेले हठात असुस्थ हो पड़ते। पर चिकित्सा पई तांको मेडिकल रे भर्ती करा जायतिला। मेडिकल रे भर्ती कला परे किछि समय पर डाक्टर तांको मृत्यु घोषणा करथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर, किछि दिन पूर्व नेपाल छात्री आत्महत्या मामला को नहीं विवादीय हो पड़ता किड विश्वविद्यालय। पुणी जने छात्र सन्देहजनक मृत्यु होइतिबार अपडेट मिली। मृतक जनक होउचंती पश्चिमबंगर बाकुरा अबन्न मुखार्जी बोली जनापड़ी। से बीटेक तृतीय वर्ष में पढ़ुथिबार अपडेट होइछि। तांको मृतदेह मंचेश्वर एक निर्माणाधीन कोठा तलु उद्धार होइछि। मृतदेह व्यवच्छेद पर कैपिटाल हॉस्पिटल को पठा जाइतिबा बेले मंचेश्वर पुलिस तदंत जारी रखिथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर, आसंता 2 सप्ताह मध्य ओडिशा रे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा लागू हेबा बोली सत्यभामापुर रे अनुष्ठित राज्यस्तरीय ओडिशा दिवस समारोह रे घोषणा करचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य रे 3 कोटी 52 लाख लोक यार सुफल पाइथिबा बेले समुदाय 29,000 मेडिकल कॉलेज रे यार लाभ पाई परिबे, जहाँकि राज्य भितर एवं राज्य बाहर समस्त मेडिकल कॉलेज रे आपमना जहाँकि स्वास्थ्य सेवा पाई पारबे बोली सूचना रही। महिला मानकु वर्ष को 10 लाख टंका एवं पुरुष मानकु 5 लाख टंकार स्वास्थ्य सेवा मिल पारिबो बोली राज्य सरकार तरफ अपडेट रही। परवर्ती खबर, राज्यर समस्त स्कूल पिला मानकु पोषणयुक्त मांडिया लड्डू दि जाइछि। ता सहित नवम और दशम पिलांकु मध्याह्न भोजन देथिबार अपडेट होइछि। स्कूल पिला मानक मानसिक और बौद्धिक चिंता विकास पई पोषण गुरुत्व देइचंती बोली सरकार तरफ जहाँकि अपडेट होइछि। एथिपाई पोषणयुक्त मांडिया लड्डू बंटन कराजिबार शुभारंभ होइछि। एने विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड अमरकोट ठारे सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय और स्वामी विवेकानंद उच्च विद्यालय यह कार्यक्रम को आरंभ करिसंते बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, ट्रैफिक नियम को नहीं गोटे बहुत बड़ा अपडेट होची। जो मानकर आगरू ई चालान कटिची सेमाने जदि 3 मास भितर ई चालान टी को भर नहंती ताले तांकर जो लाइसेंस रही लाइसेंस टी को रद्द करा जिबा बोली अपडेट होची। जहाँकि केंद्र सरकार तरफ खूब शीघ्र एने नुआ नियम लागू करा जिबा बोली गणमाध्यम चर्चा होतबार सूचना मिली। परवर्ती खबर, यूपीआई पेमेंट को नहीं देखंतु आपमने समस्ते जानते जे एबे जहाँकि आपणकर फोन पे गूगल पे माध्यम अधिकांश लोक जहाँकि आपणकर कैशलेस ट्रांजैक्शन करचंती। सेतिपई एनपीसीआई तरफ समस्त सुरक्षा पई गोटे नुआ नियम जारी करा जायछि। देखंतु जो माने भी पूर्वरु आपणकर नंबर माध्यम आपणकर जो मोबाइल नंबर रही से मोबाइल नंबर माध्यम जदि आपणकर यूपीआई रजिस्ट्रेशन करचंती एवं सेही नंबर टी को आपण जदि चलाउ नांती आपन जदि 3 मास भीतर जदि से नंबर टी को चलाउ नांती 3 मास रु अधिक दिन हो गलानी किंतु आपन से नंबर टी को बंद कर देचंती रिचार्ज करू नांती ताले से नंबर जो आपनकर यूपीआई सिस्टम थिबो यूपीआई आपनकर जो लॉगिन करा जैतिबो से लॉगिन टाकू एनपीसीआई तरफ जहाँकि रद्द करा जिवो बोली अपडेट होइछि। परवर्ती खबर, आज 5 तारिख पर्यंत राज्य में कालबैशाखी हेबार संभावना रही। 3 ରୁ 5 तारिख पर्यंत भारी वर्षा हो पारे बोली आशा करा जाउछि। विशेषकर दक्षिण पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र तरफ पूर्वानुमान करिछि। बिजुली घड़घड़ी सह कुआपथर माड़ हेबा बोली अनुमान करा जायछि। या सहित 30 ରୁ 40 किम बेगरे पवन घूर्णिझड़ हो पारे बोली आशा करा जाउछि। झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, सुंदरगढ़, देवगढ़, रायगड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक यही 20टी जिले में 3 तारिख ରୁ 5 तारिख पर्यंत अधिक वर्षा हेबा बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफ पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, राज्य में बंद हेब मद। प्रारंभिक भाव एप्रिल 1 तारिख ठारू राज्यर 19टी सहर में मद को निषेध करा जायछि। एने बड़ निष्पत्ति नेचंती मोहन सरकार।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। 4ରୁ 5% ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏଥର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 4ରୁ 5% ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଶୋଧିତ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିଥିବା ଘିବଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଇମେଜକୁ ନେଇ ଏବେ ଯାହାକି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କାରଣରୁ ChatGPTକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଟୋକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଘିବଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ପରେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହାକି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା। 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟଟି ସକାଳ 7ଟାରୁ 12ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟଟି 1ଟା 30ରୁ 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ। ମୋଟ 12,000 ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଖାତା ଦେଖିବାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 9,93,618 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 2,47,319 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ଜିରପାଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଏଲନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ ଠାବ ସହିତ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହିତ 5 ଜଣ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେହିଭଳି ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଞ୍ଚଳରେ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମିଡିଆ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯାହାକି 74 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଯାହାକି 58 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନୂତନ କୋଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 10 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, 10 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 30 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା OS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସେବା IAS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ଚୟନ ତାଲିକାରେ 2023 ପଦୋନ୍ନତି ତାଲିକା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ହାସ୍ତା, ରୀନା ମହାପାତ୍ର, ନିୟତି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚୟନ ତାଲିକା 2024 ପାଇଁ ନରହରି ସେଠୀ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ, ମଧୁସ୍ମିତା ରଥ ଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ IAS ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।